कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आमे बर्तमान उपस्थित अच्छु कोलकाता रे अनुष्ठित 48तम आंतर्जातिक कोलकाता पुस्तक मेला रे। आमे जानती जे यही पुस्तक मेला बहु भाषा बहु जाति को वर्ष वर्ष धरी निजर कर नहीं एक वसुधैव कुटुंबकम वार्ता एठारे देइछि एवं प्रचार चली जे यही कोलकाता पुस्तक मेला विश्व रे श्रेष्ठ पुस्तक मेला भावे परिचित। तेणु यही पुस्तक मेलार जो महाकुंभ से आम देखा पाँच जे विश्वर कोण अनुकोण पुस्तक प्रेमी मैंने छुटी आसछन्ति एक ज्ञान विकास एक सेतु बंधन घटी। तेणु एभली परिवेश रे आज अनुष्ठित होउछि कोलकाता टॉक कार्यक्रम। आम निकट में उपस्थित अच्छा साहित्य एकाडेमी वरिष्ठ अधिकारी श्रीजुक्त क्षेत्रवासी नायक सार, उपस्थित अच्छा युव कवि एवं प्रकाशक प्रशांत नाथ एवं उपस्थित अच्छी अनुवादक साहित्यिक नृसिंह बाबू एवं शैलबाला साहू मैडम एवं उपस्थित अच्छा कमल बाबू। मु प्रथमे क्षेत्रवासी सार पाखु जी। सार कहतु जे आम देखा पाँच जे कोलकाता बहिमेला कार्यत प्रत्येक को निजर कर यार अंततत्व कौन आपन दृष्टि सार? 48तम अंतर्जातिक कोलकाता पुस्तक मेला आरंभ हो जाइछि। यार अंततत्व होउछि जे यहाकू एबे कहा जाउछि विश्वर सर्वबृहत पुस्तक मेला। सेटा सर्वबृहत कि नुहे ताहा बड़ प्रश्न नुहे, किंतु एठारे आपण देखिबाकू पाइबे देश विदेशरू प्रकाशक माने आउछन्ति भाग नउछन्ति एवं एठारे पाठक लेखक प्रकाशक मानकर एक विराट संगम होउछि एवं प्रत्येक दिन लोक आसुचन्ति प्रचुर मात्रा रे बही किणुचन्ति। जो समय आमे आशंका करूछन्ति कि बही बिक्री संख्या कमी कमी जाउछि सेतिकी बेले कलिकतार पुस्तक मेला एक आलोकवर्तिका सदृश वार्ता दउछि जे एबे भी बहीर पाठक अछन्ति बही किणुथुवा लोक अछन्ति। तेणु आमे जदि ठीक भाबरे एक बही को उपस्थापन करिबा पुस्तक मेला आयोजन करिबा सेठारे बही बिक्री निश्चित भाबरे हेबो। सेईटा होउछि एही पुस्तक मेलार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय। मु वर्तमान नृसिंह तराई सार को पचारि। सार कहतु जे आम साधारणतः देखा पाँच जे कोलकाता रे पुस्तक बिक्री एक जुआर सृष्टि हुए एवं प्रत्येक मन में पुस्तक किणवा एक आलोड़न सृष्टि हुए, किंतु ओडिशा क्षेत्र में देखा व्यतिक्रम यार कारण कौन? ना ओडिशा क्षेत्र में व्यतिक्रम कहले मु कहीं ठीक भाव ग्रहण करि परिबिनी, किंतु गोटे कथा ग्रहण करूचे जिते कोलकाता रे माने बहु प्रकार बहु देशरू एवं बहु राज्यरू बही प्रकाशक माने आछन्ति एवं बही क्रेता माने आछन्ति बही विक्रेता माने आछन्ति जहा किंतु ओडिशा रे सेटा हेइ पारुनी। किछि किछि माने तार सीमित कलेबरटा सीमित हो जाउछि बहुत हेटी कि ओडिशा को मध्य बहु राज्यरू अनेक अन्य पाखापाखि पड़ोसी राज्यरू एवं पड़ोसी देशरू मध्य लोक मानकु डाकिवा प्रकाशक मानकु डाकिया उचित एवं सेमानक मन रे उत्साह सृष्टि करिया उचित एवं सरकारी प्रोत्साहन मध्य हेतिपई निहाती आवश्यक। एसबु दृष्टि कहले यही सब जिनस रहिले आम पाखे आम निश्चित भाव में ओडिया बही अधिक बिक्री करि परिबा। मु साहित्यिका शैलबालिनी साहू मैडम को पचारि। मैडम आप आम जानती जे कोलकाता बहिमेला रे स्वतंत्र ओडिया स्टॉल नाही, किंतु आम ओडिया अस्मिता ओडिया साहित्यर विकास पाई विभिन्न भाव आम भाषण देउ एवं सरकारी बेसरकारी स्तर में विभिन्न प्रकार परिकल्पना मध्य ग्रहण करा जाए। ए संपर्क कौन कहते? एक्चुअली मु प्रथमे कलिंग कर्मकर्ता शुभेच्छा जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ। एक्चुअली आगे आमर कलिंग आगे आमर किंतु बहीर चाहिदा थिला बही मेला रे आमर गोटे स्टॉल रहउतिला आमे पाउथिले बहीर थिला, किंतु एबे पुस्तक मेला रे ओडिया बही आस्ते आस्ते हजि जाउची। किंतु प्रथमे हमको सरकार को पाखे हमको अनुमोदन करबा दरकार। हमको प्रथमे ओडिया बहीर गोटे स्टॉल रहिबा उचित, कारण ओडिया बहीर चाहिदा ओडिया बंगाला मध्य सुसंपर्क कारण दुई जन भाई भाई भली, किंतु सेठी जदि आमे ओडिया बहीर प्रचार करबा प्रसार करबा आमे रखि परिबा ताले हमर चाहिदा बढ़ी परिबो। किंतु बहीर पढ़िबा जेहेतु कमी जाउची इंटरनेट मीडिया रे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक सब माध्यम रे बेसी प्रसारित हेउची, तेणु समस्त बही पढ़िबा को माने पछे जाउचंदी बही प्रति आग्रह प्रकाश करू नांती। किंतु मु प्रथमे कहबी जदि प्रत्येकटा लेखक प्रथमे जने लेखक माने बही पढ़िया पे जदि 20,000 ऊर्ध्व लेखक आमे रहिचो, जदि आमे प्रथमे जने जने सुपाठक प्रथमे हेई परिबो ताले बहीर चाहिदा आहुरी बढ़ी जाई परिबो। कारण आमे तो प्रथमे जने सुपाठक
ହେଉ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ତ ହବନି, ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ପଢିଲେ ହିଁ ବହିର ଚାହିଦା ବଢିବ। ତେଣୁ ବହିର ଚାହିଦା ବଢିଲା ପରେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କରି ଆମର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍, ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ କମଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କମଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଗ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର এই কলকাতা পুস্তক মেলারে যে ওড়িয়া প্রতি তাঁর আছে, ওড়িয়া সাহিত্য প্রতি যে দরদ আছে, এ সম্পর্কে কোন কোন স্যার? আমাদের ধর্মীয় প্রকাশনা 1995 সাল থেকে শুরু হয়। 2015 থেকে উড়িয়া ভাষার বই ছাপা শুরু হয়। নবকলেবর 2015-তে হয়েছিল। সেই সময় নবকলেবরের উপরে 4টে ভাষায় এট এ টাইম বই বেরিয়েছিল এবং তাতে প্রশান্ত কুমার নাথ আমাকে খুব হেল্প করেছিল। প্রশান্ত কুমার নাথ খুব হেল্প করেছিল এবং এখনো হেল্প করে চলেছে। ওর মাধ্যমে প্রথম নবকলেবরের বই বেরোয় উড়িয়া ভাষায়। তারপরে শ্রী শ্রী সদ্গুরু সংঘ 5 খণ্ডে উড়িয়া ভাষায় বেরোয়। তারপরে গীতা বইটা বেরোয়। তারপরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু শর্ট লাইফ স্কেচ বেরোয় এবং আগামী দিনে আরও কিছু কাজ করবার ইচ্ছা আছে। আমাদের 4 ভাষার বইয়ের কাজ চলছে, বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ, উড়িয়া, এবং আশা করি বাংলা ভাষার সাথে উড়িয়া ভাষার এত সুদৃশ্য মিল যেটা বহু বছর ধরে চলছে এবং আগামী দিনে আরো বেশি করে হওয়া উচিত। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାଥ କେବଳ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, କବିତା ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କୋଲକାତାରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଲେଖକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ତାହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଆଶା କରିବାନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେବନି ବା କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? यार बहुगुड़िया कारण रही ओडिशारे आंतर्जातिक पुस्तक मेला क्षेत्र में एठी जो परिमाण रे बही बिक्री हुए से परिमाण रे बही बिक्री पाई स्कोप नहीं। पश्चिम बंग गोटे पुराना राज्य ता सहित गोटे माने ब्रिटिश मानकर एटी मेन थिला, सेहितपई सेही हिसाब रे विभिन्न बही एटी विभिन्न भाषा रे हेई आसुची। एठिकार सरकारी प्रोत्साहन बहुत रही बही शिल्प प्रति। एठी बही कहले प्राय तार प्रथम ठारू शेष पर्यंत स्वतंत्र गोटे एरिया रही जोटि की बही शिल्प रही। आपण जातु बैठकखाना एरिया सेठी हजार हजार प्राय 10,000 रु 15,000 कि 50,000 लोक ए बही शिल्प सहित जड़ित अच्छा, किंतु ओडिशार से प्रकार स्कीम नाही। तापरे ओडिशार पाठक संख्या गोटे सीमित, केवल ओडिया छड़ा अन्य भाषा पढ़ती बहुत कम लोक, किंतु एठी विभिन्न भाषा प्रति एमानकर रुचि रही। विभिन्न स्कॉलर माने कॉलेज में अच्छा, विभिन्न पाठ्यक्रम रही कॉलेज रे, किंतु से प्रकार स्कीम ओडिशा रे नाही। ओडिशा सहित याकू कंपेयर करबा कष्टकर। ମୁଁ ପୁଣି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୋଲକାତା ବହି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ସେଭଳି ଷ୍ଟଲ୍ ଥିବା ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ନ ହେବ? ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ, ଆମେ ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ବହିର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାତୃଭାଷାରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହେଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବହି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନ ପାରିବା ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବା ବୋଲି ପସ୍ତାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିମେଳାରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉ ଯୋଉଟା ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁବବର୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ଭଳିଆ ବହି ଯଦି ପାଇବେ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଭାଗ ହେବା ଉଚିତ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ବହି ମିଳୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ରହିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଅଧିକାରୀ,
ଆପଣ এই সম্পর্কে কোন পদক্ষেপ নেইছেন বা সরকারଙ୍କୁ কোন প্রস্তাব ଦେଇছেন? ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ 24ଟି ଭାଷାରେ ଆମେ ବହି ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେଥିରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାରିଲା বা ইংরাজিরে বাহারা আমি কোণ করছু তাকে 24টি ভাষায় অনুবাদ করে সবুআড়ে কেমিতি প্রচার প্রসার তার হব এবং পিলাମାନଙ୍କ পাখে পৌঁছব তার আমি স্বতন্ত্র ভাবে দৃষ্টি দেছু যেটিকি এইটি মধ্য আমি ওড়িয়া সান্তালী মণিপুরী নেপালী जोटा कि आमर ईस्टर्न रिजनाल लैंग्वेज गुड़ाक सबू जाक भाषा भल बही मानकर अनुवाद कराऊँ। ମୁଁ ନୃସିଂହ ତରାଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବହୁ ଭାଷା ବହୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସେତୁର ଭୂମିକା ପାଳନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହେବା କଥା ସେଥିରେ ଆମେ ହয়তো ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଖାପାଖି ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବି ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଆସାମୀ ପାଖାପାଖି ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ସବୁ ଭାଷା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କି ତା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାନ ରହିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ରହିବ କି ତା ଉପରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ନଜର ରହିବ, ଆମେ ସେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁବାଦ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ କରିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ବହି କିମ୍ବା ଏସବୁ ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୈବାଳୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କବିତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ଦିଗ ଏବଂ ତାର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପର ପ୍ରସାର ବ୍ୟାପକ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଉତ୍ପାଦନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ? एक्चुअली कविता और गल्प उभय परिपूरक, कारण भाई भौणी दुईटी अंगर दुईटी अंग मत देहर, किंतु कविता माध्यम बहुत किसी कथा कहीदे जापे, छोट जिनिस छोट कथार बहुत किसी कथा आम प्रकाश करूँ, किंतु आस्ते आस्ते गल्पर प्रसार बेसी हो, कारण गल्प माध्यम भल गप लिखा दरकार। गपर प्रसार तो निश्चित भल हो, किंतु प्रथम भल गल्प लिखा दरकार। गप माने नुहे प्रेम भित्तिक गल्प लिखी जमा माने हाइलाइट हो गोटे नुहे, सार्वजनीन भाव में भल गल्प लिखा उचित, माने जो गल्प माध्यम आम समाज को किसी वार्ता दे पारिबा, किंतु जहाँ माध्यम गल्प को बहुत लोक पढ़ुଛନ୍ତି, गल्प को बेसी उपयोगी करुଛନ୍ତି, हेतु गल्पर संख्या बढ़ी चली एवं बढ़िबा भी उचित। गल्प कविता उभय को समानता देले ताले मो भाबुची बोध हुए बहुत भल हेबो। पुणी युव कवि प्रशांत नाथ सारଙ୍କ पाखକୁ ଯିବେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ साधारण भाव देखुचंदी जे मुद्रण शिल्प रे कार्यतः रुग्ण परिवेश सृष्टि होईछि, जहा द्वारा पाठक माने पुस्तक मुद्रण करने क्षेत्र में व्यतिक्रमी रूप नेउछंती एवं विभिन्न दिगरु बाधा सृष्टि होउछि। यार मूल कारण कर एवं यार आगामी दिन में जो तथ्य प्रजुक्ति जुग यार कौन परिवर्तन हेबो कि? क्रम परिवर्तन रे समयोचित सबकिछि परिवर्तन घटे। आमे कहिबा वर्तमान बही व्यवसाय बा बही मुद्रण व्यवस्था वर्तमान संघर्ष करुछि वैद्युतिक व्यवस्था संगे। आजिकाली मोबाइल ठारू आरंभ करी जे प्रकार गणमाध्यम आसिलानी, जड़े समय विनियोग करी बही पढ़ा ता पक्षर कष्टकर। जड़े ट्रेन ने गला बेले अल्प समय कहानीटा शुणीदब, गपटे शुणीदब, खुशी हम, किंतु बही पढ़ा ता पक्षर कष्टकर। तापर आउ गोटे कथा, सरकारी प्रोत्साहन कौन? सरकार आज पर्यंत बही शिल्प को गोटे शिल्पर आख्या देलानी। यह छड़ा रही जीवन बिताउथिबा कर्मचारी माने कौनसी सरकारी जमती ईएसआई है, पीएफ है, ए प्रकार कौनसी स्वीकृति प्राप्त पाइले नहीं कि याकू गोटे जे गोटे कर्मचारी जे चाकरिया या किसी गोटे व्यवस्था स्वतंत्र से प्रकार कौनसी नहीं, ना बीमा अच्छी ना मेडिकल फैसिलिटी अच्छी ना कौनसी अच्छी। बहिशिल्प दिन को दिन यही प्रकार संघर्ष कर चलती। बोध हुए अनुमान हुए आउ आगु को ये बहिशिल्प चलो क्या ना, जो लक्ष लक्ष बही छपा जाऊला वर्तमान से मात्र 200-100 एमती भी अच्छी 10 खंड बही छापी उन्मोचन होची। तेणुक बहिशिल्पर अवस्था बहुत खराब। मु पुणी नृसिंह तराई सार पाखु जी। सार आप कहतु जे आप यही महाकुंभ रे कोलकाता जो पुस्तक मेला को महाकुंभ भाव कहुच्छे रही आप ओडिशा सरकार को कौन प्रस्ताव देवे जहाँकि ओडिशा साहित्य एवं पुस्तकर स्टल तैयारी हेबो, ए विषय कौन कहते? ओडिशा एवं पश्चिमबंग आम हूँ पड़ोसी राज्य,
খুব সম্পর্ক মধ্যে বহুত দৃঢ় কিন্তু আজি যে ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার হচ্ছে এই আমার পাখ পড়োশী রাজ্যরে ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କୌଣସି ଷ୍ଟଲ୍ ନାହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିସର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କୋଲକାତା ବହିମେଳାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କୋଲକାତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦିଗବାରଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ନ ହେବା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏହି କୋଲକାତା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 2026ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ କୋଲକାତା ବହିମେଳାରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏକ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ସେତୁ ବନ୍ଧନ ଘଟିବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।